kalugsad ni Evangelyo. Kapag kakausap ni Gagayem, naimbag, Gagayem ken Kristo naimbag nga bigat kada kay amin na po, iti apo nga Domingo ket na napuan ragsak ken kay papanan gapuanan tadaytoy ti maudi a Domingo iti liturhiya iti simbaan iti kalendaryo ti liturhiya ti simbaan ket awan sa bali daytoy tintay pa nagrambak ti Kristo nga ari ti sangalubungan. Palakpakan tayo apo na Apo Jesus. Iti kadatawan nga panagrambak tayo apo, malabit ket adalatak ken may riing latak kada tayo no. Apay nga ta, ngayon tayo ramrambakan iti Kristo nga ari kadatawan. Ken apay nga ta nga iti maudi nga lawas ket isuti pa na kay rambak na. Iti ababa po nga pakabuklan na daytoy ket ni Pope Pius XI iti 1925 ket inaramid na daytoy kas maysa nga fiesta Solemnity of Christ the King. Gapuanan taday nga panawen ket isuti panagari ni Mussolini, panagari ni Hitler, ken ni Stalin. Amo tay apo nga taday nga panpanawon ket haan nga naurnos ti lubong. Amo tay dayta nga panpanawon na po ket haan nga agari ti ayat no di ket unget ken gubat. Panakadadael, ungtot, panagbales, ket kuna tay garod haan nga ti Dios ti agari ti puso kinnakem dagiti may dadaulo ti sangalubungan. Isugarod nga daytoy ti makagapungay iti kangrunaan ngayon tay pa nagrambak iti Kristo nga ari ket daytoy. Tat may palpalagip kada tayo nga iti amin nga banag ket nagtaod ket naggapu iti Dios. Nga uray iti kinalinteg, kinaturay, kinalaing, kinanya, nga dakada tayo, naggapuy ti Diyos. Ket bigbigin tayo kumagarod, nga ti Diyos kuma, iti agari, haan iti nakem, ken iti gagar tayo. Isugarod na po kung kuna tayo, daytoy apo ket the meaningfulness of the celebration of Christ the King. It's not only gathering of parishioners and lay faithful, but giving an importance for our leaders, political leaders. As we come to celebrate the Christ the King, may palpalagip garod kadakwada ti panangidaulo, ken panangiwanwanda, ken iti kunatay apo, their leadership must be marked by the humility and servant leadership of Jesus, who is Christ the King. Kasapi ko magarod, ti Dios ti agari, iti lubong, iti pagilian tayo, iti ili tayo, iti pagtaingan tayo. Amen? May kadua po makagapo no apay nga dati Christ the King ket daytoy. Tintay pa nagsagsagana, ken pa nagredridam, tiya ay manin ni Apo Jesus. Nagigan tayo ti may kadwa may basa. Gaday ito ket mapasinggidan, mapatalged, iti pamati tayo tinagungar nga Kristo. Ang mapagungar tumit dagiti matmaturog ti tanem. Kas nailanat, kuna nagarod ket takas tiya ay ti patay gaputi may sa tao, kas to'y tumit ti panakagungar dagiti natay. Kas ti papatay ti amin nga tao gaputi panakipagmaymay sa kenyadan, kas tamit ti panagungar ti tao, gaputi panakipagmaymay sada ken Kristo. Nga malabit, nga iti Kristo nga ari, nga rambak kapuket, adalat iti iturong na ti panunod tayo, kenrik na tayo,
nga dalat ti panagdandanag tayo, gapuanan ta, day tikit may palpalagip nga umay manen ti pagarian ti Apo. Ket dumteng iti panagibos ken panangukom. Ngem iti may kadaw may baso may palpalagip kada tayo, awan kuma ti panagamak, panagbuteng, gapuanan ti iya ay ti pagarian ti Apo, ket iya ay na anapuan si dadayag ken si gloria. The coming of Jesus, He will come in glory. Si dadayag ken si gloria. Nga awan kumati panagamak, gapuanan tadaytoy, iya ay ti pagarian ti Apo. Iya ay na ti panakasalakan ti sangalubungan. Isugaro na po, masansan may palpalagip kada tayo nga intay lata agsagsagana. Siriridam tayo. Ket intay panagsagsagana, we should be actively waiting and preparing for the kingdom of God. Ken may katlo, ti makagapuno apay daytoy kitramrambakan tayo. Dat no may palpalagip kada tayo nga daytoy tinilaon ti kararag na Apo Jesus. The most beautiful prayer that our Lord Jesus Christ has taught us to pray, reminding us every day that as we are praying, may the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Kung kunatay garuda po, umay ti pagariam dito'y daga kas sa di langit. Ngayon kapsat king gagayem, iti sentro iti panursuro ni Apo Jesus, the centrality of the preaching of Jesus is in fact the very kingdom of God. Iti nabunyagan isunay ti karayan na Hordan. Iti rugina iti mangi waragawag tinimbag nga damag. Masansan ngayon na ipukpukaw kini warawaragawag, umayen ti pagarian ti Apo. Agbabawi tayo. Talikudan tayo ti basbasol tayo. Ket tungpalen tayo. Iti pagayatan ti Dios. Ket agbalbaliw tayo. Taumayen ti pagarian ti Apo. Nga daytoy nga panangiwaragawag ti Dios ti pagarian na, may palpalagip mo't nga ni Apo Jesus ti mangkunkuna, the kingdom of God is among you. The kingdom of God is within us. The kingdom of God is here on earth as it is in heaven. Nga daytoy kumati may pagpaganit-get kada tayo. Ngahan lang kumaapo nga kunkuna tayo, adayo pa'y ti pagarian ti Apo. No dikit din na Apo Jesus kunkuna na, the kingdom of God is already in us. Amen? So nagpintas Apo no kunkunam, di kawsat mo, adakin ka ti pagarian ti Apo. Pudno Apo na, the kingdom of God is already in us. The kingdom of God is among us. The kingdom of God is in our heart. Isugad gabsat king gagayem, nasa lupa pa lang tayo, parang langit na. Ito po yung sinasabi na ating Panginoon. Nga iti masansan nga pa nagkarkararag tayo, kuna tayo, agari ka, Apo Diyos. Dito'y biyag mi. Dito'y rabaw ti daga. Kas panagarim sa di langit. Nagpintas man na po, daytoy nga rambak iti Kristo nga ari. Daytoy tiyaw awis na kadatayo. Let us make the kingdom of God here on earth. Nga uray no datay pailang diti rabaw ti daga, ket addaan ti pagarian ti Apo. Kasatto garod, nga addan ti pagarian ti Apo. No intay nga dinggen iti banghelyo nga kuna na, no pakanem ti mabisinan, no painumem ti mawaw, no apan mo nga padagusen dagiti gangan na et, no apan mo badwan iti lamo-lamo, wenno aywanam dagitag sakit,
ken bisitaim dagiti naibalod. Daytoy ket addan ti pagarian ti Apo. We make God's kingdom here on earth by our acts of charity to one another. Pudno met Apo, na? Ako natay garod, nasa lupa pa lang tayo, parang nasa langit na. Kapag patuloy po tayong nagtutulungan, meron po tayong pagmamalasakit, meron po tayong pangunawa sa bawat isa. Kapag meron po tayong pagpapatawad at pagpapakumbaba, naghahari ang kaharian ng Diyos sa atin, sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating buhay. Kaslaa po kun tayo, agari ti Diyos kuma, iti pamilya, pagtaingan tayo. To concretize this and contextualize these words, that the kingdom of God is among us, I always use this, that usually when even we ask our children, sometimes how we can describe our family, and there is this story. Once a teacher asked her students, kuna na elementary nga estudyante na kuna na children, how can you describe, how is your family to you? What is a family to you? And smart kid raised his hand and said, Mom, my family is a hell. Ang pamilya po namin ay impyerno. Of course, nagulat po yung teacher. So sabi niya, how did you say that? Why did you say that? Na ang pamilya mo ay impyerno. Kasi kapag nag-aaway si tatay at si nanay, sinasabi po ni nanay, impyernong buhay ang pamilyang to. Which is actually, those words would describe that in fact, the experience of kingdom of God can already felt when there is this love, there is peace, there is harmony, there is helping and caring one another amongst family members. Amen? Sabi po natin, naghahari ang Diyos sa pamilya kapag ang pagmamahalan at pagmamalasakit ay nandun sa bawat isa. Kakabsat, dayti apo ti anag, iti panagrambak tayo nga Kristo nga ari. Numan pa'y aglaok itirik na tayo nga naragsak tayo, because it's a great celebration, the last feast of the year of the church, concluding with the solemnity of Christ the King. But we are once again reminded that let us take look in our heart, telling to us, tasapay kumagarod, pudno, nga dati pagarian ti Diyos, ken ka, ti puso, ken panagbiag mo. Sapay kumagarod, kakabsat ken gagayem, makapagpudno tayo, ti kay papanan na dayti nga rambak. Talo nga banag, umuna, may palpalagip, dagiti mangidadaulo kada tayo. Simbaan man wenno gobyerno. Nasapay kumabigbigin da, nga iti amin, karaman ti turay ken bileg, ket naggapuy ti Dios. Ket sapay kuma ti Dios ti mangitar turong ken mangidaldalan. May kadwa kakabsat, sapay kumagarod, isasagana tay kan kanayon tiya ay ti pagarian tiya po, panagridam, ken karunaan panangibiyag ti pagayatan ti Dios. Ken maudi sapay kuma, agari ti Dios, iti puso tayo, tatlo kasta ket makuna tayo, ti Dios, iti ari ti mundo, ken ti pamilya, gimong ken pagilian tayo. So sabi ko po,
when we say, Viva Cristo Rey, we will say it meaningfully, nga kunang Kristo nga ari, agbiag ka ti sangalubungan. Ket sapay kumagarod, when we always shout these words, Viva Cristo Rey, agbiag ka Kristo nga ari, ket pudno, agbiag ti Kristo nga ari, ti puso, kinbiag tayo. Amen.